हे शाला इंडिया दिया आया हूँ बांग्लादेश में ठंडा खाবার लगा बंधुर कैसे जाए ठंडा बाबा खानू कारो के दिखता नहीं है हम ठंडा खाएगा ठंडा खावा लगे भोरपुर रूदे आया हूँ बांग्लादेश में ये बांग्लादेश नहीं है ये मरुभूमि इलाका है শালার ইন্ডিয়াতে বন্ধু আইব অনয় না শালায় কোন সময় ফোন দিছে কোন আয় করছে ओए बंधु कैफा हाले का ऊंचू माले का बांग्लादेश में आया हूँ ठंडा खाने का ठंडा खावा लगो কিছুই বুঝি নাই ये बांग्लादेश में आया हूँ तुम्हारा बांग्लादेश में ठंडा खाने के लिए ये ठंडा खावा हमारे ঠান্ডা খাবি बंधु अंडा नहीं बंधु ठंडा वो सऊदी अरब में खाता है ना बंधु ওইটাই अंडा है ওই যে দোরা সব দিলি যে दोरा साप नहीं है ওটাকে ठंडा बोले ठंडा শালার এই গুইসাপ খাওয়ার লাগা তো দূরে তেনাইছ वो तुम्हारा बांग्लादेश में गुईसाप कहता है गुईसाप नहीं है वो ठंडा है अच्छा लगता है कुची कुची কইরা যে সময় মশলা দিয়া মাহাইতা হে মাহাইয়া রান্দা হে অনেক সুন্দর লাগতা হে আসো বন্ধু এ খাওয়াইবা আমি শুনছি তোমাকে বাংলাদেশ में ना बहुत है এগুলো बहुत পাওয়া जाता है আয়ো বন্ধু ঠান্ডা খাবি হ্যাঁ বন্ধু ওই যে এক বন্ধু এটা ঠান্ডা না ওইটা आए बंधु तुम्हारा बांग्लादेश में तो ठंडा कुछ और कलर दिखता है ये तो ठंडा ये तो भालो ठंडा है पुष्टि ठंडा है ये खाएगा उठ दौड़ा लोया बंधु এই জায়গায় ঠান্ডা मिलता है এই জায়গা তো ঠান্ডা আইলো देख बाला कइरा बिस्ता এনই পাবি বন্ধু আঙ্গুর এদিকে ঠান্ডা তো তোর এদিকে ঠান্ডা লাইন না আঙ্গুর এদিকে ঠান্ডা ঘাস খায় না সাপ খায় মাছ খায় এই পুকুরে পাওয়া যায় এটি মনে হয় পুষ্টিকর ঠান্ডা না রে মনে হয় খাই নাই তো তুই আমার লগে আয় আমরা পুষ্কুনিতে যাই বিশ্রায়াম বন্ধু তাড়াতাড়ি आ মরুভূমির লাইন গরম পড়তা হে যেই গরম পড়তা হে মরুভূমি ফেল 800 সেলসিয়াস বন্ধু পুষ্কুনি কই আয় কাম নই বন্ধু इधर पे ठंडा लाभ दिया है বন্ধু তুই যে বিশ্রা বন্ধু আরে বন্ধু আমি সাঁতারই পারি না বন্ধু সাঁতার পারতা नहीं है আমিও তো সাঁতার পারতা नहीं है দুই বা মরেগা দুইজনে ঠান্ডা খাওয়া লাগতো না আয় তোর ঠান্ডা না তুই আইসস তোর আন্ডা খাওয়াই দি আয়